adalah hadis tentang khamar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap perkara yang memabukkan adalah khamar dan setiap perkara yang memabukkan adalah haram hukumnya. Sahih Muslim. Selanjutnya hadis tentang keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. An Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Sahih Bukhari. Selanjutnya hadis tentang keutamaan mengasihani manusia. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullah man la yarhamun nas. Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah tidak merahmati orang yang tidak mengasihani manusia. Sahih Bukhari. Selanjutnya hadis tentang tanda kesempurnaan Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jami' Tirmizi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dari tanda kebaikan Islam seseorang apabila ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Jami' Tirmizi. Selanjutnya hadis tentang keutamaan sahur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, makan sahurlah kalian karena di dalam santapan sahur itu adalah keberkahan. Sahih Bukhari. Selanjutnya hadis tentang pembeda antara mukmin dan kafir. An Jabir radhiyallahu anhu yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajul wa bainash syirki wal kufri tarkas salati. Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya pembeda antara mukmin dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Sahih Muslim. Selanjutnya hadis tentang keutamaan berzikir kepada Allah. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit. Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya diibaratkan orang mati dan orang hidup dan orang mati. Sahih Bukhari. Selanjutnya hadis tentang larangan menyerupai lawan jenis. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Dari
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Sahih Bukhari. Selanjutnya hadis tentang pengharaman sanggul dan tato. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-wasila wal mustawsima wal washima wal mustawshima. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan orang yang meminta disambung rambutnya, dan wanita yang bertato dan wanita yang meminta ditato. Sahih Bukhari. Hadis tentang larangan memelihara anjing di rumah. An Abi Talha radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Talha radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing peliharaan dan gambar makhluk. Sahih Bukhari. Selanjutnya hadis tentang larangan memutus tali silaturahim. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Sahih Muslim. Selanjutnya hadis tentang dosa-dosa besar. An Anas radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'iri qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatul zur. Sahih Bukhari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perihal dosa-dosa besar. Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan berbohong. Sahih Bukhari.